Hi everyone, it's me again. I hope this message finds you well. I'd like to talk about something really important. Ug mao na ang kasiguruhan sa kaluwasan or the assurance of salvation. So daghan kaayo nga mga Kristohanon na naglisod niini ug nagtuo ko nga importante kaayo kini para sa atong kalinaw ug kalipay sa atong paglakaw uban sa Dios. Ang Biblia naghatag og dako kaayo nga kahupayan ug klaro nga pagsabot sa atong hisgutan karon. Tan-awon nato ang pipila ka bersikulo. So niingon ang John 3:16, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." So kani nga verse mao'y pundasyon no sa gospel. God's love for the world no is so immense that he sent his son Jesus to die for our sin. So the phrase nga whosoever believeth is crucial or importante is it's an exclusive statement. So bisan kinsa nga magbutang sa ilang pagtuo diha kang Hesus makabaton sa kinabuhing walay katapusan. It's a free gift offered dili makuha pinaagi sa atoang maayong buhat. This verse kay nagtukod sa basihan alang sa kaluwasan. So mauni nga basihan no nga pagtuo mao ang makaluwas nato dili ang atong pagka maayo. So God's initiative and our response of faith. So niingon pod ang John 1:12, "But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name." So this verse nga nag-clarify siya the result of receiving Jesus. The word nga receive him nagpasabot sa usa ka tinuod nga desisyon nga dawaton si Jesus isip Ginoo ug manluluwas. Ug ang resulta mao ang pagkahimo natong usa ka anak sa Dios. Pag-angkon og bag-ong identity. So sukad sa imuhang pagdawat ni Hesukristo na nakay bag-ong identity and relationship with God. So dili kini gi-base sa pagka-worthy nato kay dili man ta worthy, no? But on faith in Jesus name. It emphasizes the transformation nga mahitabo kung ang usa ka tawo modawat kang Jesus or kang Kristo. So niingon pod ang Romans 10 verse 9 to 10 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, and thou shalt be saved. For without the heart man, for with the heart man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So kini nga bahin sa kasulatan nagpatin-aw sa duha ka hinungdanon nga bahin sa kaluwasan, mao ang pagtuo ug ang pag-ako. So, believe in thine heart. So, kani siya nga phrase nga believe in thine heart. Nagtumong sa usa ka tinuod nga pagtuo sa sulod sa imuhang kasing-kasing sa pagkabanhaw ni Jesus ug sa iyang gahom sa pagluwas. So, ang kanang praise pod nga katong confess with thy mouth nagpasabot sa pag-ila nga si Jesus mao ang Ginoo. So this isn't about ritualistic repetition, kundili usa ka pag-ampo gikan sa kasing-kasing. So it emphasizes the active role of the believer in receiving salvation. Ug niingon pod ang 1 John chapter 5 verse 13, "This thing have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." So kini nga bersikulo direkta nga nagsulti sa mga magtotoo nga nagsiguro kanila nga mahimo nilang mahibaluan nga sila may kinabuhing dayon. Ang kahibalo sa kaluwasan nagikan sa pagtuo sa ngalan ni Jesus ug sa mga saad nga makita sa kasulatan mao ang Biblia. So kini nga bersikulo naghatag og kasiguruduhan ug nagdasig nato nga magpadayon sa atong pagtuo diha kang Hesukristo. Ug niingon pod no ni gipun-an pod sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14,
in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So, huna-hunaa ang balang espiritu, isip silyo sa pag-uyon sa Dios. Usa kapag pamatuod nga iyahan na ka sa Ginoo. No, ay tungod sa imong sukad sa imong pagdawat ni Kristo ug sa imong pagtuo niya, nasilyuhan na ka sa balaang espiritu nga gihatag diha sa Ginoo diha nimo. So usa kini ka garantiya, usa ka abanti nga bayad sa imong walay katapusang panulundon sa langit. So ang kaning si Kristo, ang kaning pagdawat nimo ni Kristo, usa ni siya kanang down payment ba. So murag kanang dili siya murag kundi si Kristo nahimo siya nimo og kanang yawi or bayad para ikaw makasulod sa langit, di ba? Kung kita mo palit tag tindahan, need mo jud ta mo bayad ta. Ug sa pagsud nato sa langit, need sa nato mo bayad. Ug ang bayad mauna na ang atong pagdawat ni Kristo, ang atong pagtuo diha kaniya. So sama kini sa pagdawat sa usa ka pagpamatuod nga ang imong dapit sa pamilya sa Dios. No, so mo na siya. So didto adto na ka sa langit. Mo na siya ang assurance. So karon, so ato namang nahibaw-an no nga sukad sa atong pagdawat og pagtuo ni Kristo, nasilyuhan na ta. So kung nasilyuhan na gani ka, nana dinha nimo si Kristo ug dili na siya mawala. So yung ani na siya nagkupot sukad sa imong pagdawat ni Kristo, gikuptan na kaniya. Og ikaw, so nagkupot na kaniya kay dawat man kaniya. Kung panahon kita mobuhi ta, kay namo jay panahon nga mabugnaw ta sa tuang pagtuo diha kaniya, mobuhi ta. Si Kristo nagkupot gyapon siya nato. Kay nganuman gisilyuhan naman ka. So di kaniya buy-an kay nganuman imo naman siyang gidawat, nahimo naman kaniyang anak, himo na kang anak sa Dios. So mao na siya. Kung naglisod ka sa kasiguruan, giawhat ko kamo no nga ikaw nga mag-ampo pagpamalandong sa mga bersikulo ug sa uban pa nga nagsulti sa gugma ug pagpasaylo sa Dios. Timan-i kini. Ang gugma sa Dios kanimo walay katapusan ug ang iyang mga saad sigurado. Hinaot nga panalanginan ka sa Dios ug hatagan kaniya og kalinaw sa pagkahibalo sa iyang gugma kanimo. Ug maura na tanan, maayong adlaw.